जय गुरु। आगे और सुंदर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर को श्री चरण रे प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा को श्री चरण रे प्रणाम। परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा को श्री चरण रे प्रणाम। आचार्य देव परम पूज्यपात श्री श्री दादा को श्री चरण रे प्रणाम। उपस्थित श्री श्री ठाकुर पवित्र पांजा धरी ऋतिक देवता मंडली, कर्मी भाई, गुरु भाई, माँ माने समस्त मोर जय गुरु। ठाकुरंकर जन्मदिन उद्देश्य उत्सव और मु जेतेटा ये जगह को आसिक जानी मोर आसवा होता जितेबले पूज्यपाद बाबादा पाखर उपयोजना केन्द्र वार्ता नहीं बुलवा लगी आशीर्वाद पाई आ जितेबले रमेश भाई सहित ये आसिली आउ जानिबा को पाइली जे पूज्यपाद बाबादा व्यक्तिगत भाव में रमेश भाई को ए मंदिर रिनोवेशन गुरु भाई मान को नहीं कर आशीर्वाद करिसंती एवं परिवेश रे किपरि लोक माने ठाकुर को नहीं चलती एवं मौलिक भाव में दीक्षार कथाटा आमे बुझी पारू, जानी पारू, सचेतन हो पारू एवं आमर विभिन्न जीवन भितर दीक्षा को मौलिक भाव में केमती पालन करी चली पारू तापई से आमको गोटे नूतन व्यवस्था देइछंती उपयोजना केन्द्र। मूलतः कथा है ठाकुर ईश्वर हुंतु, पुरुषोत्तम हुंतु, जे भी हुंतु आम पाखे तार प्रमाण नहीं, किंतु भक्त जीवन भितर दे ठाकुर समय अनेक प्रमाण रही आसी जे ठाकुर सृष्टिकर्ता ईश्वर। आमर केवल सौभाग्य एतिकी जे आमर एते तत्व ज्ञान नथिले मध्य आमे व्यक्तिगत भाव में एते साधना करू नथिले मध्य एवं आमर मन आमर व्यक्तिगत जीवन विभिन्न समस्या को नेकी कन्फ्यूज्ड थिले मध्य आमे मौखिक भाव में मानसिक भाव में ग्रहण करि पारुछु ठाकुर सृष्टिकर्ता ईश्वर एवं जहाँ छोट मोट प्रश्न द्विधा जहाँ किसी भी रही ताकू समाधान करिकी दीक्षा नहीं जीवन में दीक्षा पालन करने को चेष्टा करुछु। तो ये दीक्षार मूल जिनिस उपर ही आध्यात्मिकतार मूल जिनिस को स्थापन करिसंती श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम ईश्वर। जेपर्यंत आमे व्यक्तिगत जीवन में दीक्षा पालन ठीक भाव में करिनु, ठाकुरंकर कथा ठीक भाव में पढ़ी की जानिनु, ठाकुर आमको कौन कहवाकू चाहिए सेटा आमे बुझी पारिनु एवं जो माने जीवन में किछि किछि उपलब्धि नहीं कि बंचिचंती बा तांकर कथार मतभेद न आसीबा पई जो आचार्य परंपरार धारा ठाकुर रखिले कने ठाकुरंकर कथा जे भारत रे अवनति से ही समय आरंभ होईची जे समय ऋषि को बाद दे ऋषिवाद द्वारा उपासना आरंभ होईची एवं ठाकुर सेही लगी गोटे ऋषिवादर धारा प्रतिष्ठा करिसंती जहां को आमे आचार्य परंपरा कहूछु। जो धारा भीतर दे आमे ठाकुरंकर कथा को बुझी पारिबु बा आम मन रे संदेह आसिले प्रश्न आसिले आमे तांको पाखकु जाई तांकर भल पाइबा प्रेरणा पाई पुणी आमे इष्टमुखी हेई परिबा एवं मौलिक भाव में दीक्षार विधान को पालन करिबा। जे पर्यंत आमे दीक्षा पालन ठीक करिनाहु से पर्यंत आमे ठाकुर को जहाँ भी कहूना कहीं आमे सेटा को निज जीवन में लगे पारिबुनी बा से विश्वास प्रत्यय को नहीं जीवन में चली पारिबु नाही। द्वितीय कथा मु पूर्वरु जे भाई कहूथिले स्कूल कॉलेज रे पिला मानकर प्रश्न आ ऊपर केवल मु गोटे दीटा घटना कहिबी कहीं ना मैक्सिमम पिला मानक सहित भुवनेश्वर हो कटक रे हो विभिन्न जगह पिला मानक सहित कथा होवार सुजोग मिले। तो आजिका डेट रो जो पिला बा जहाँ आम सेकेंड जेनेरेशन पिला कहूँ आमर गुरु भाई मानकर पिला से माने आउ तथा कथित 80 बा 60 40 ये जो जेनेरेशन रो लोक माने थिले जे घर लोक मानू मानिकी चलुले आजिका 21st सेंचुरी पिला माने सही प्रकार रे अभ्यास बा कल्चर देकी बड़ ही नांती से माने तथा कथित चिंताधारा अपेक्षा अधिकतर वैज्ञानिक चिंताधारा संपूर्ण आमे जदि लॉजिकली साइंटिफिकली जीवन प्रयोजन को नहीं ठाकुरंकर कथा तांको पाखरे तोली न धरी पारिलु। द्वितीय कथा आमे जहाँ कहलु जदि सेटा आमे अभ्यास रे न आनिलु आमे हजार गाली दऊ माड़ दऊ
ଥୁଣ୍ଟା ମାରି କଥା କହୁ বা বিভিন্ন বাহানা দেখেই পিলাକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ପିଲାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ପାଳନ କରିପାରିବାନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରର ପିଲାଟା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବଡ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ହିଁ ଠାକୁର କଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଚାଲିବାର ମାନେଟା ସେ ଯାହା ବୁଝିଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିନ୍ ଏଜରେ ହଉଛି ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାକୁ ତିଆରି ନ କରୁ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଇନପୁଟ ଦବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଟିନ୍ ଏଜକୁ ଟଚ୍ କରିବ ସେଇ ଥଟ୍ ଗୁଡା ହିଁ ତାପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ। ଯୋଉ କାରଣରୁ ଠାକୁର ଆମକୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା 12 ପରେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବଂ ଟିନ୍ ଏଜର ସାଇକୋଲୋଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ବେଶୀ ଜିଦିରେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଘରର କଥା ମାନୁଥିଲା ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ବଡ ବଡ କଥା କହିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ତାର ଗୁଣର ବିକାଶ ହବା ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ଫୁରଣ ହେଇଛି, ତା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତା ମନରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବି ବସୁଛୁ ଯେ ପିଲାଟା ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ମାନୁନି, ପିଲାଟା ବୋଧହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚରିତ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ପଢୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ବହିରେ ହିଁ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉ କାରଣରୁ ଠାକୁର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଛୁଏ, ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବା ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେହେତୁ ଆମର ବାପା ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲିମିଟେସନ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ପରିକା ନା ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, ନା ପେସେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ନା ସେତିକି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁସରଣ କରି ତପସ୍ୟା କରି ଅର୍ଜନ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ପିଲା ଆମ ଭାତରେ ଦେଇକି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବ। ଯୋଉ କାରଣରୁ ଠାକୁର 12 ବର୍ଷରେ ଦୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଥିବା ଜିନ୍ ଗୁଡାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବର ପରିସ୍ଫୁରଣ ହବାକୁ ଲାଗେ, ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା ଯୋଉ ବେତା ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାଙ୍କର ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିକି ସାଧାରଣ ଜୀବାତ୍ମାଟା ଆକର୍ଷିତ ହବ। ସେଇଥିଲାଗି ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ଶିଖେଇବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ନାମ କରୁଛେ ପାଖରେ ବସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ ଯାହା ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଚାଲୁ, ଅଭ୍ୟାସ ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅନେକ ବଢି ଯାଇଛି ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବେଶୀ ବଢି ଯାଇଛି ତାର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଛି। ଅତଏବ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହବାର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡା ଜୀବନରେ ରହିଛି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ କାରଣରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଯେ ଲେଖାପଢାରେ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କୁହେ ନା, ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ସହଜ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ନା। ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଏତ ଆମେ ଅନେକ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ପଢିଛୁ, ବହି ପଢୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ବି ପଢୁଛୁ, ପଢିଲା ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଥୁଣ୍ଟା ମାରିବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ କଥା କହିବାରେ ସେଟା କାମରେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଢିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଆସିପାରୁନି ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ ଦୀକ୍ଷା ପାଳନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କରିବା ଭିତର ଦେଇ, ଅଭ୍ୟାସର ଭିତର ଦେଇ ସେଇଟା ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ ହବ, ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେଇଟା ଆମର ଜନ୍ମଧାରା ଭିତର ଦେଇକି ସଂକ୍ରମିତ ହବ। ଯୋଉ କାରଣରୁ ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ 3ଟା ଜିନିଷ ହିଁ ରଖିଲେ, ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ବିବାହ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଜାଣିବା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଦୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହବା ଏବଂ এই জাଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପରିବାରରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତର ଦେଇ ଠାକୁର এই ଜୀବସତ୍ତା ଭିତରେ, এই ପରିବାର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଜାଣତେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସେଇ ଜୀବନୀୟ ନିୟମ ଗୁଡାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ସେ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ଆସିକି ପ୍ରଥମ କରି এই ମୌଳିକ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ବିବାହର ନିୟମ ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆମ ବଂଶଧାରା ଭିତର ଦେଇ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
जो कारण ठाकुर अनुकूल चंद्र आसिक आमको गोटे कथा कहले जे वंशधारा भितर देकी ईश्वरंकर नेकी माने पितृपुरुषर धारा भितर दे जेमती ठाकुर प्रवाहित होती आ जदि तुम्हें आसिला तुमर पिला न आसिला ताले तुम्हें मते ठकीदेल एटा ठाकुरंकर कथा ताले केमती करबा आमे तो अनेक कथा शुणुचे तो ये पिलांकर कथा कहते आमे जेतेबेले सहज भाव रे पिला सहित किछि गुरु भाई पिला मानक सहित कथा हेली से माने विवाह भ्रष्ट करिसंती जेतेबेले तांको सहित कथा हेली तांकर कथा हैला जे भाई एई प्रकार किछि ठाकुर कहिचन से कथा हमें जानिनु हमकु घरे केही कहि नांती इट्स वेरी प्रैक्टिकल जे जेतेबेले पुओ हो झियो हो बयस क्रमे बड़ होउची गप छळे कथा छळे जेमती धीरे 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 आमे ठाकुरंकर कथा ता मुंडो भीतर भर्ती करि दउ अंततः पक्षे विवाह विषय रे प्रत्येकटा पिला जानिबा दरकार लाज करिवार किछि कथा नहीं वैज्ञानिक भाव में जीवनर नियम भीतर दे मार्जित भाव में ठाकुर अनेक कथा कहिसंती जदि आमे नियमित ठाकुरंकर बही पढ़ू जानू आ सेटा हम जीवनर प्रयोजन बोली उपलब्धि करू ताले से जिनसटा आमे करि परिबो काहेकि ना ठाकुर सत्य अनुसरण कहिसंती कर्म विश्वास को अनुसरण करे सेथि लागि आमे जहा जहा कर्म करूचे ता ऊपर हमर विश्वास अछि बोली आमे कर्म करूचे आ जदि ये कर्म भीतर दे आमे हम पिला मानकु ठाकुरन कथा सहित युक्त करि पारुने बा परिवेश रे ठाकुरंकर नियमित अभ्यास करिबार आमे कुंठा बोध करूचे ताले हमर सेही जिंस ऊपर विश्वास आसिनी जो कारणरू ठाकुर हमकु नियमित भाव में दीक्षा पालन भीतर देकी से विश्वास को स्थापन करिबार गोटे प्रक्रिया हमकु देइचंती आमे जदि नियमित भाव में जजन करू जजन तो अनेक किछि रंगर प्रकार ठाकुर कहिसेंती स्वाभाविक भाव में आमे नियमित ठाकुरंकर बही पढ़ू प्रार्थना इष्टवृत्ति समय मत करू एवं नियमित जाजन करने को अभ्यास करू जदि नियमित जाजन करने को अभ्यास न करू अनेक जिनस आमे जानिले मध्य आमर इंटरप्रिटेशन रो अभाव जोगु बा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जोगु आमे भलो करिबा को जाई असुविधा होई जाय जो कारण ठाकुर कहिसंती जे कथाटी कहिबु गुड़ समतुल लागि रहिथिबो देहे मधुर कथा भी कठोर होइले ओलोटा दिगरे धाए शेषरे तापस भाई अछंती एई जीवंत धारा भीतर देई केमती आम परिका साधारण मनीष भीतर से विश्वास जगौचंती तांकर कथा को मानिबा बा हमर भलो हबार प्रचेष्टा जोगु ठाकुरंग दया भीतर दे केमती ठाकुरंकर कथा समग्र जगत को प्रभावित करि चलीची आम परिका साधारण लोक जे ठाकुरंग नै भलरे बंचिबा को चाहे तार वंशधारा भीतर ठाकुरंग रखिबा को चाहे ता परिवेश भीतर ठाकुरंकर भल पाइबा को अनुभव करिबा को चाहे एवं निज जीवनर संघर्ष भीतर जेतेबेले ठाकुरंग नै कि चाली कि निज मन रे निजर लिमिटेशन बा असहायता जो अनेक प्रश्न आसे केमिति तार समाधान करी ठाकुरंकर रास्ता रे चलिबो निज जीवनर अनुभूति देई आम पाखरे तोली धरिबे शेषरे गोटिए कथा ही आह्वान जणैबी जे आमे माने प्रत्येक ठाकुरंग पाइचे सृष्टिकर्ता बोली बा ईश्वर बोली मनरे गोटे विश्वास न आसिले मध्य ग्रहण करि पारिचे जदि मौलिक भाव में ठाकुरंकर कथा नियमित जानू अभ्यास करू ताले हुए तो ठाकुरंग दारू अनेक किछि करिबार अनुभव करिबार एवं आनंद को वितरण करी आनंद रे वंदे पुरुषोत्तम गाई उठिबार सुजोग ठाकुर हमक देबे। जय गुरु।